Maharaja ayo loktok Boma botol ayo loktok Boma botol ayo loktok O takhuro bukhoro tini thantanir joma phalai de O takhuro bukhoro tini thantanir loge joma phalai de Maharaja lok Maharaja lok kami যতনো দুপুর কাহাম হাইনে হাই जों তিনি ফাই सफायजाक 28 नং सिलासुरि मनबंकल एरिया दुरसुरि पाराव जों তিনি तिक्रा मथानि तरफथै दूर कैंपिंग खाइ दङ बुबागारानि जे नाकलमुं बुबागारानि जे खरां जों पारा तालाङै जों पुसाइरदो जों नायो जे महाराष्ट्रनि लगे दङ अल तिप्रासा महाराष्ट्रनि लगे दङ बिनि बागै जों তিনি खानचा खायै जों टक बाक्सा खायै जों इ दुलुसुरि एरियाव दूर कैंपिंग खाइ दङ আর তাকুতে বহুত সময় আং তিনি এই দুলুসুরি এরিয়ানি কাছে সাকালাইমুং সানা নাयो যে তাকুরা বহুরা নর ওয়ানসুকদি হাপং হাটাयो কোন সময় পদ্মফুল ফুটিয়া হাপং হাটাयो একমাত্র চাষ হল আনারসনি চাষ বিনি বাগৈ যারা বুজিয়া রক ফাইদি ববাগারানি লগে ফাইদি থানচাও ফাইদি जों আনারস মাখাও বুদ্রুই ফাইনাই মাসनि 12 তারিখে আনারস মাখাও বুদ্রুই जों এডিসি সরকার আবার কাতাল খাই গঠন খাইনাই বিনি বাগৈ आं जथन कइमुं याफारो जे एरियाओ सिनिसिलासुरि मनबंकल एरिया सुदु सिमिनिया अल टिपराओ जे एरियाओ दुतुदुर कैंपिंग अन्यह जथ जागा जों दुतुदुर कैंपिंग खानि नांनाय सि दुतुदुर कैंपिंग बिसिंथिना जों जोंनि बुबागारानि जे खरां जों जथन नग थाङै पुसाइरनाय बिनि बागै आं जथन हामबाय तिनि जे ए जागा फाइ सफायजाक तिनि ए जागा फाइ सफायजाक तिनि YTF नि भाइस प्रेसिडेंट बिस्ताङा डिस्ट्रिक्ट नि रेमन्त बाबू एवं गुराकापा सब जोनल चेयरमैन गोपाल दा एवं ब्लॉक नि आनी YTF सिलासुरि मनबंकल ब्लॉक नि सेक्रेटारी बिसाजय त्रिपुरा ब्लॉक नि सेक्रेटारी साउल्ला मक आर अनेक अल जोंनि YTF नि जे टीम तंनाय बोमा बदल त्रिपुरा मथा बुबागारानि वारियार्स जे तिनि दुतुदुर कैंपिंग फाइ सफायनाय जथना हामबाय याफारो जे इ बुबागारानि खरांनो खानावै जों तिनि एक लगे जरा लायहा बिनि बागै जथना हामबाय Ibrahimata long live Maharaja long live Maharaja long live Boma Bodol long live Boma Bodol long live YTF long live YTF long live Takhur boro tini duluk sore kami belanai joma phalai de O takhur boro tini duluk sore para kami belanai joma phalai de Khanchani loge joma phalai de Maharaja ayu lokthok Maharaja ayo lokthok Diprasa ayo lokthok Diprasa ayo lokthok Diprasa ki